गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और बिल्कुल फरवरी का महीना चल रहा है, प्यार भरा महीना है। प्यार के महीने में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना। ये महीना अच्छा गुजरे, बिल्कुल साल अच्छा गुजरे आप सबका। प्यार करते रहिए, बंगाल स्टूडेंट स्टेट को आगे लेते जाइए। और आप सब मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जानने के लिए कब आना होगा, कहाँ आना होगा, मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप नहीं जानते तो जानने के लिए आपको आना होगा 26 तारीख राजारहाट शिकारपुर के मैदान पर। बिल्कुल 26 फरवरी का महीना, प्यार का महीना। बिल्कुल इन दिनों में अपने प्यार के इंसान के साथ रहिए, फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, साल अच्छा गुजरे आप सबका। और बिल्कुल अगर आप नहीं जानते तो आपको आना होगा 26 फरवरी शिकारपुर राजारहाट हेल्थ कप में। चलिए जोक सपाट, मैं ध्रुवशील आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ 26 फरवरी राजारहाट हेल्थ कप। रहूंगा मैं आप सबके साथ 26 तारीख को आपका घरेलू मैदान राजारहाट के मैदान पर। और जब कोलकाता का मैदान होता है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कोलकाता में खेलना, क्योंकि कोलकाता किसे जाना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सिटी ऑफ जॉय है ये। और उन तमाम दिनों में क्रिकेट सर चढ़कर बोलेगा, लेकिन सपनों की नगरी मायावी नगरी में सपना किसका साकार होगा, कौन बनेंगे राजारहाट हेल्थ कप के चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस, ये समय बताएगा। तो থাকছি আমি আগামী 26 ফেব্রুয়ারি রাজারহাট হেলথ কাপে। আপনারা আসুন এবং আপনাদের টিমস নিয়ে পার্টিসিপেট করুন এবং চ্যাম্পিয়ন হন, রানার্স আপ হন। আপনাদের জন্য পুরস্কারের ছড়াছড়ি রয়েছে, কারণ চ্যাম্পিয়ন টিম তাদের জন্য থাকবে 33,333 টাকা, তার সাথে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি। রানার্স আপ টিম তাদের জন্য থাকবে 22,000 টাকা, তার সাথে সুদৃশ্য 22,222 টাকা মেকআপ আর্ডেন, 22,222 টাকা, তার সাথে সুদৃশ্য রানার্স ট্রফি। আরও অনেক ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজেস রয়েছে। তো আপনারা আসুন, আপনাদের টিম নিয়ে পার্টিসিপেট করুন রাজারহাট হেলথ কাপ 2K25। লাস্ট ইয়ার আমি ছিলাম এবং লাস্ট ইয়ার অনেক মাস্তি হয়েছে, অনেক ধামাকা হয়েছে, অনেক সুন্দর শর্টস দেখেছি আমরা এবং অনেক ইয়াং ট্যালেন্টের উঠে আসতে দেখেছি। আর বেঙ্গলের সমস্ত প্লেয়ার্সরা দেখতে পাবেন আপনারা রাজারহাট হেলথ কাপ আগামী 26 ফেব্রুয়ারিতে। তো থাকছি আমি আপনাদের সকলের প্রিয় ময়দান রাজারহাটের ময়দান, নিউ টাউনের ময়দানে, কলকাতার ময়দানে। দেখা হচ্ছে আপনাদের সকলের সাথে রাজারহাট হেলথ কাপ 2K25 আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মাই ফেভারিট প্লেয়ার অবশ্যই মান্তুকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এত বড় একটা স্টেজ দেওয়ার জন্য, ইনভাইট করার জন্য, অ্যান্ড ফুল রাজারহাট হেলথ কাপ কমিটি মেম্বার। থ্যাংক ইউ গাইস। দেখা হচ্ছে আপনাদের সকলের সাথে 26 ফেব্রুয়ারি আপনাদের ঘরের ময়দান রাজারহাট হেলথ কাপের ময়দানে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, সি ইউ, টেক কেয়ার, ভালো থাকুন এবং শর্টের নেক্সট আগে নিয়ে যান।